Kwenye maisha kuna wakati inabidi ufundishe moyo wako kukubaliana na matokeo. Yaani inamaanisha nini? Naposema kukubaliana na matokeo, maana yake ni kwamba upo wakati labda unapita kwenye changamoto na unaona unatafuta labda huruma za binadamu wakusaidie uweze kutoka kwenye hiyo changamoto. Unapambana lakini unajikuta mwisho wa siku hakuna anayeweza kukusaidia. Yaani bado unaona unapita pale pale. Huo ni wakati ambao unatakiwa kuufundisha moyo wako kwamba ni wakati ambao uko peke yako. Maana yake ni lazima uifundishe akili yako kupambana na matatizo ulionayo ili uweze kupiga hatua. Mara nyingi huu utegemezi ambao tunakuwa nao unatufanya tunashindwa kusonga mbele. Jana nilikuwa naongea na mentor wangu, akawa ananiambia kuna wakati ukijifunza kupambana mwenyewe inakupa unafuu wa kuendelea kuwa strong. Sasa unakuta wengi ukishafika kwenye hiyo situation unaona kwamba akili yako haitaweza kukutoa kwenye changamoto mpaka uhangaike na kila mtu huyu akushauri hichi. Ushauri ni mzuri sana, lakini ukishaona una watu karibu 3-4 na hujawaamini katika kile ambacho wewe unakipitia, ifundishe akili yako kupambana yenyewe. Mimi naamini wakati mwingine ukipata utulivu ukakaa, nafsi yako itakuondoa. Itakuambia tu kwamba hapa lazima ufanye 1, 2, 3. Mpe nafasi Mungu. Mpe nafasi Mungu mpe nafasi kubwa Mungu ya kumwambia kwamba Mungu, kwenye hii changamoto ninayoipitia binadamu wameshindwa kunisaidia. Akili yangu imeshindwa kunisaidia. Muamuzi wa mwisho sasa umebaki wewe. Tafuta utulivu. Usimuulize Mungu ukiwa bado unaheka na hujampa nafasi ya utulivu. Tafuta utulivu, alafu muambie Mungu, naomba unipe maamuzi. Mimi ninakuambia kwa uhakika kabisa, kwa experience ya kwangu, Mungu anakupa suluhisho. Atakupa akili ya kufikiria, kwa sababu ule muda unaojipa wa kuwa wewe pamoja na yeye, ni lazima atakupa majibu. Kuna wakati tunatafuta washauri wengi, badala ya kututoa kwenye tatizo unajikuta unachanganyikiwa, unajikuta unaongeza matatizo, unajikuta huoni pa kushika. Lakini ukiamua kukaa mwenyewe na serikali ya kichwa chako na Mungu, mkashirikiana, unatoka kwenye changamoto ulionayo. Kwa hiyo tujifunze kujiondoa kwenye malalamiko, tujifunze kuishi tu kwenye uchungu, tujifunze kuuambia moyo, imefika wakati ni lazima nitoke. Usikubali kukaa kwenye matatizo muda mrefu. Hakikisha unapambana kutoka kwenye changamoto ulionayo. Wewe mwenyewe ukifika mahali ukaona kwamba binadamu wameshindwa kukufikisha pale ambapo wewe mwenyewe unaona unataka kufika. Kwa hiyo sio kila kitu ni lazima utegemee. Jifunze kujitoa kwenye utegemezi, hasa kwenye mambo ambayo unaona suluhu yake haipatikani. Kila mtu Mungu amempa akili, na matatizo huwa yanatufundisha wakati mwingine. Kwa hiyo mwisho wa siku unaona kabisa kwamba hili darasa langu sasa limefika mwisho na ni lazima nifaulu na ni lazima nitoke. Kwa hiyo kwa vyovyote vile jifunze kupambana kutoka kwenye matatizo yako mwenyewe. Ukiona umefika mahali hakuna mtu yoyote ametamani au ameweza kukutoa hapo ulipo. Mungu akubariki sana. Najua kila mtu anapambana na safari yake. Mimi sijui wewe unafanya nini mwenzangu, lakini naamini kwamba hata kama unapita kwenye changamoto, upo wakati maamuzi yako binafsi yanaweza kukufikisha na ukapiga hatua nzuri zaidi.